ni? Nag-organic record ni sir. Ako, sir. Sa man eh. Kung sa mga sir? Sige, bye. Nung sa mga, sir. Nag-organic record ni sir. Ganit yan, bukanan. Sa kundi. Organic record ni sir. Organic record ni sir. Organic record ni sir. Kung sa kanila sir? Organic record. Kining naalo ka diri sir, mga kuan ra ni kining decoration ra sa imong organic nga bahog sa imong baboy. Oh sir, di ko rin. Grabe nga pag-organic nila. Unsa man ibuhion nimo sir? Yuri ka sa balay yung organic. Kanding. Baboy ug kanding. So kani siya mga decoration ra ni aning organic ka saging. Operasyon na sir. So kaning saging karon lugar diri nga gidala diri sa sulod, mao ni lugar ni imong ibahog sa kanding o baboy nimo. Adon. Ad-adon nimo. Unsa man isagol nimo sa kaning pets? Isago lang ko sa peg. Lalong di. So mo ni mga higalan no. So ano man ni sir kaning imo na din gisugdan ad-ad kanong na ano man ni na may inad-aran diri? Sugdan ko na lang sir. Yan ang buntag. Oo. So mo ni mga higalan na sugdan na ni sir og ad-ad ang organic nga saging kay bahog daw niya ni sa kaning niang kuan. Kaning niang baboy o kanding. So mo ni yang gidala diri kani kunong inyo makita diri decoration na daw. Nay, tinuod sir decoration na di sir ba? Operasyon na sir. So unsa man gitinuod sir? Tinuod ra gid nga bahog ra gid sa kuan sir baboy o kanding gining imong organic nga gidala nimo sa kwarto diri nga saging? Oh, kasagulan ko ng pigs. Sa gulan nimong page. Basta sipiling kayo. So unsa kaning kuan sir kaning ani sira kaning wala ba ka gamit og kuan sir kaning siya sir? Wala sir. Wala pod. Wala sir. Kurong galing So, bakurog mo galing dayo. Nakurog lagi ka sir. Bakurog siya sa organic. Nakay gagamit pa kag siya sir? Dili sir. Medyo siya ka kuan lagi yan ko no. Muna mga higala lagi. Pangurog siya na. So muna mga higala no. So lay pa ato no. Kinsay atong ma-interview, ma-istorya kalabot niini nga kuan karon dire. So sir kaning istoryahon ka na magkaron karon sir kanang naay barangay sir ha. Diha ra sa ka sir ba? Istorya ka na magkaron kay wa man sa kagibuhat nga dotan sir. Bahog ra magid ka ni. Wala sir, organic na mo sir. Organic ra magid ka. Sige sir ha, kanang istoryahon ka na magkaron sir ha, uban ang barangay ha. Sige sir, kani asa man diri atong ma-interview, ma-istorya na to. Nakalabot ni. Ha? Okay, naa diri si kasama nga Michelle. So kasama Michelle, maayo nga hapon diha kanimo. May adlaw po, sir. So unsa may ma-istorya nimo kalabot ni ini karon nga adunay usa ka lalaki nga na sakpan nga kamulo ga ad sa kaning gitawag og organic nga kahoy sa saging kay para daw isagol niya sa page ug ibahog sa iyang baboy og kanding. So unsay istorya nimo ani kasama Michelle? Base sa akong nakuha nga impormasyon, sir, kana siya nga laki is kon gyud siya gagamit siya og siya. Gana gyud siya, sir. Sumutong kuan lugar medyo kakurog ang lawas ka kaniha. Oh, muna sa nakita ra to diha, nakita mo to actual kung unsa yang gibuhat. Kung tarong kag pangutok, dili gid to nimo mabuhat nga mag-organic ka sa inana nga pamagi. So, pero unsa may matambag gini mo ma'am sa mga babae karon makakitaan ni nga ang ilang partner or ilang mauyab mahilig kanang gamit og siya unya bisag unsa nalay manhunan. Sa akong tambag no sa mga babae nga ilang mga bana sa Or uyab babae- baka sa mga babae nga naay bana or uyab partner nga ayaw gid mo pagkuan ay gid mo pag patol ana mga lalaki nga gamit og siya kay kasagaran ba karon tungod ana daghan kayo mga babae nga na daot tungod ana anang mga lalaki nga gamit ana kay dili naman guna normal ilang pangutok sir kanang mga inana basta mag So, ma'am, itama lang kung mali, ma'am. Kada sa mga tao nga gagamit og siya, itama lang kung mali ha. Di ba, ma'am, nga daghan pod mga ginikanan nga tungod kay gagamit og siya ang maong amahan ang ilang anak ila pod na kuan tungod kay gagamit sila og mga inanang ang mga butang, ma'am. Sakto ba? Sakto gid sir. Kasagaran na kung kana mga adik nga mga lalaki makabuot gid sila dautan kay mawala man guna sila sa sakto nila nga pangisik. Sige, so unsay mga matambag nimo ma'am sa gagamit sa siya mintras di pa ulahing tanan? So sa ako matambag no sa gabisyo og inana undangin na ninyo kay basig ayha pa mo magbasol-basol og dito na mo makamata sa bilangguan. Kay kana nga mga binuhatan iya na sa dautan. So sato pa ma'am, makalimot ang usa ka tawo ana O ma'am. sir, mawala ka sa imong pangisip saktong panghunaw na sir. So sato pa bisan imong pamilya mahimong makuan nimo kung malimot. O makahimo kag dautan sir kung magamit ka ana mo na tambag lang din ako nga undangan nila kung ugaling nakabuhat na sila ana nga mga Okay. bisyo. Itama lang kung mali mama. Di ba ma'am posible nga duha ang padulungan ana kung dili agtog minteryo
maagtog bilangguan. Oh, kana gyud sir. Kung dili mo undang. Oh, kung dili ka mo undang. So sa to pa muundang gyud. Mo undang gyud sir kay Okay. para nga Okay, para nga dili sad makakumpiyansa ang mga babae karon ma'am, unsay dugang matambag maistorya nimo sa mga babae nga makakita ni. So sa akong matambag sa inyo mga babae no, dapat mag-observe gid mo sa inyong mga partner. Kung basin gabisyo na sila, wa mo kabalo, makapaniid mo sa ilang mga lihok. Tambagin ninyo mintras sayo pa nga undangan na nila kay basin kamo pa ang mahimuan nila dautan. Okay. So muna mga higala no, ay gid mo kumpiyansa sa mga lalaki nga mga inana, so mga babae. Kuan gid mo no. Amping gid kanunay. Dapat maaway gid mo. Kay kung sakto pag unahuna ang usa ka tawo nga gamit ana dili dapat nga mag-organic siya sama ni atong organic. Kaya ito normal yung gibuhat. Okay. So naa pa ba kay lain ka sulti ma'am? Amara to siya sir. Okay. So kana na lang ma'am, bigyan sa Labaon TV. Salamat kayo ug mayong hapon, may adlaw kanatong Salamat po tanan. sir.